Hello everyone. So tara, ato na try ang code. So first no, gamit tag while o sa sulod aning bracket atong butang ang true. Then mag system.out.print ta. Then sunod sa sulod ani no, mag print tag please enter your age or type 00 to exit. Tapos sunod if scanner that has mix end. Tapos atong but nga ni ani no. Then next ani mag system.out.print ta. Tapos atong ibutang ani kay invalid input, then please try again. Next scanner.next. So gina-check niya ang input sa user kung integer ba ay ang gamit, no? Ay taysa nakalimot day play. So magbutang sa tag ko ano, scanner, new scanner, then system in. So yun nakalimot ko butang na din. Then mag-input tag java.util.scanner. Ato ning i-delete guys no kay sig sa bantani. Then magbutang tag continue no para magbalik siya. Then next int age equals scanner dot next int. Then if then close parenthesis age equals to 0 o 00, then system.out.print
Then sa sulod ani no, ang atong ibutang is exiting the program. Para kay kung i-type sa user i-input sa user ang 00 is mo exit siya. Then break para mo stop. Then next, gayat na patag if, then age less than to 0, then system.out.print, then atong ibutang dire kay invalid input o please enter a positive number. Kay kung ang age is less than to 0 is mo na siya mogawas kaning invalid input, please enter a positive number. Then continue. Then next, if age less than o equal to 18, copy lang guys. Then system.out.print in, so atong ibutang diri kay copy lang guys. So mo na rin siya no. Then then else system.out.print, copy lang guys. So butang di you are not, so kung ang age na to is kung ang age is less than to equal to 18 is mo na siya magawas, system.out.print you are na. Kung else is mo na siya you are not. Then same lang gyapon nato no, if age less than or equal to 12, system.out.print so atong ibutang diri kay age group then child.
Then next, else if. Wait lang. So else if age less than to equal 17, copy lang guys para madali lang tanong. So ito na i-copy ni. And sunod, else if ay taysa mali ang child ay dapat paano ni siya, teenager na nila, sorry. So else if no, age less than or equal to 59, so system dot out dot print same lang gyapon gay na copy paste lang. So kaning child ano usbon og adult kay kuan naman siya 59, so ang age na to is less than to greater than 59, so muna sa ma-print adult. Then next saman else system dot out dot print, so copy lang na madali ta. So kaning child no, so ato ni siyang less than to citizen o senior citizen. Then scanner close. So atong i-run no. So muna na siya mong ang result. So try na to no. So di ba dili siya mugana pag letter siya ibutang. So again, so dili siya. So dili na pod. So try na to number no. So mugana siya di ba? So again no. So next ba? So more to guys. Guys, sa i-check no. Ba tayo mali? So okay naman siya. So good siya guys. So again no, type na to dali
diba guys, magana siya. So if kung 0-0 no, so mo exit siya. So mo to guys, thank you.